Pure Golden Boy ng Alimpay Game Farm. Yung dalawang pullets na yan, pure yan. Gilmore, Golden Boy. Yan. Yung broodcock, pure Golden Boy. Kaya yung unang sisiw niya, 6 na piraso. Yung unang pisa. Meron nung unang pisa pa yan eh. Kaso hindi na sisiw, hindi na pisa. Dahil kulang sa ng incubator yata. Yun. Ito unang yan. Unang liwat ng pure Golden Boy ng Alimpay Game Farm. Yan, 6 na piraso. Yang nanay niya, 2 pure Gilmore Golden Boy. Yan. Pure yan, 2. May leg ban yan, saka wing ban. Yung tatay din, ganon din. Yan. Pure Golden Boy ng Alimpay Game Farm. Sana mabuhay itong 6 na piraso. Thanks for watching.